Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, 15. Öffnen wir unsere Bibeln in Lukas 17, 15. A Bíblia diz assim, ó, e um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Mas hoje eu quero destacar 3 atitudes nossas que às vezes impede Deus de agir na nossa vida. Heute möchte ich von 3 Einstellungen, die zeigen in unserem Leben mit Gott. E isso é coisas que acontecem no nosso dia a dia. Es sind Dinge, die in unserem Alltag geschehen. Coisas que vêm acontecendo conosco sempre. Dinge, die konstant mit uns geschehen. A primeira é mente dividida. Das erste ist, dass wir gespaltene Meinungen haben. A Bíblia fala em Lucas 16, 13 que não se pode servir a 2 senhores. Und Ou die serve a Deus ou serve a Mamon. Und die Bibel sagt in Lukas 16, dass wir nicht 2 Göttern dienen können. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen dem Mammon. E quantas vezes na nossa caminhada nós ficamos com essa mente dividida? Und wie oft in unserem Lebensweg sind wir in dieser gespaltenen Meinung? A entrega nossa a Deus é uma entrega espiritual. Unsere Hingabe vor Gott ist eine geistige Eu Hingabe. entreguei minha vida completamente para o Senhor. Ich habe mein Leben komplett dem Herrn gegeben. Eu não posso ter minha mente dividida nessa questão. Ich kann in diesem Punkt meine Meinung nicht teilen. Eu sirvo a Deus, Ich diene Gott. somente a Ele. Nur ihm. Os bens que Deus me dá, Den Dingen, die Gott mir não gibt, posso servir a esses bens. kann ich nicht dienen. E essa é uma coisa, irmãos, que é uma afronta muito grande na nossa vida. Und das ist eines der größten Kämpfe in unserem Leben. Porque às vezes nós pensamos tanto naquilo que temos Denn manchmal denken wir so sehr an die Dinge, die wir haben, e às vezes não atribuímos isso a Deus. und geben das nicht Gott zurück. Às vezes eu acho que eu tenho um carro por causa da minha capacidade intelectual. Manchmal denke ich, dass ich ein Auto habe wegen meines Intellektes, wegen meinen Às vezes eu Fähigkeiten. venho os meus bens e vinculos, não, porque eu estudei, eu trabalhei, eu tenho isso. Manchmal sehen wir die Dinge, die in unserem Leben sind, weil ich gelernt habe, weil ich das getan E habe. nos esquecemos daquele que dá a vida, Aber- que tem poder sobre a vida. Aber wir vergessen den, der uns das Leben gibt und der die Macht über unser Leben hat. E por isso ficamos com essa mente nossa dividida. Und deswegen ist unsere Meinung gespalten. Uau, isso aqui Deus consegue fazer. Und wir denken, Gott kann das tun Isso aqui sou eu que faço. und das hier tue ich. E ficamos divididos, irmãos. Tudo na nossa vida é Deus que Und wir faz. bleiben in uns selbst getrennt, aber alles, was in unserem Leben geschieht, ist Gott. Und das müssen wir so verstehen. Ué, eu sempre falo, tem doenças que são para os médicos. Und ich sage immer, es gibt Krankheiten, die sind für die Ärzte. E tem doenças que são para Deus. Es gibt Krankheiten, die sind für Gott. Mas eu tenho que crer que também que foi Deus Aber ich muss auch glauben, dass que Gott capacitou o médico. die mehr Ärzte Halleluja. befähigt hat. Foi Deus que também capacitou pessoas para fazer medicamentos. Es war auch Gott, der Menschen befähigt hat, um Medizin zu entwickeln. Então Deus nos coloca em certos caminhos. Also gibt uns Gott bestimmte Wege E às vezes queremos tomar atitudes diferentes das que Deus nos coloca. und wir möchten manchmal Einstellungen oder Entscheidungen treffen, die nicht Gottes Entscheidungen Crendo nas nossas entsprechen. próprias capacidades. Und wir glauben an unsere eigene Fähigkeit. Crendo em capacidades humanas. Wir glauben an unsere menschlichen Nós Fähigkeiten. devemos nos submeter a quê? Aber wir sollten uns unterwerfen, Tudo foi porque Deus deu capacidade. denn alle unsere Fähigkeiten haben wir, weil Então, Gott que uns você possa Fähigkeiten olhar para gibt. aquilo que você conquistou, Das, was du erreicht hast, aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, das, was der Herr in deine Hände gelegt falar hat. obrigado, Senhor. Und du solltest sagen, danke Herr Obrigado, dafür. Senhor. Danke Herr Se não dafür. fosse pelo Senhor, eu jamais conseguiria. Wenn es nicht durch dich wäre, Herr, könnten wir das Então nicht schaffen. deixa essa mente dividida de lado. Also lass deine gespaltene Meinung weg. Tiago capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jakobus 4,8 sagt, kommt näher an den Herrn und der Herr wird näher zu euch kommen. E Tiago capítulo 1, verso 8, ele fala que nós temos que ser um homem, deixamos de ser um homem indeciso e instável em todos os nossos caminhos. Und Jakobus 1,8 sagt, er ist in sich selbst gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Então que nós possamos ter uma entrega para Deus. Also sollten wir uns den Herrn hingeben. Senhor, eu sou teu. Herr, ich bin No meu dein. trabalho, In meiner na minha Arbeit, escola, in meiner com Schule, a minha vizinhança, in meiner no meio da Nachbarschaft, minha família. inmitten meiner Não Familie. importa onde eu esteja, Egal wo ich bin, eu sou teu, Senhor. ich bin dein Herr. Aleluia! Halleluja. Foi ontem no Brasil
Gestern in se Brasilien comemorou a independência de Portugal. hat man die Unabhängigkeit von Portugal gefeiert. 7 de setembro de 1822. Am 7. September von 1822 danke, Pedro Álvares Cabral gritou independência ou morte. hat Pedro Álvares Cabral die Unabhängigkeit Depois de ausgerufen. uma batalha sangrenta. Und nach einem blutigen Kampf E Brasil conseguiu a sua independência. konnte Brasilien unabhängig Mas werden. quando eu olho para 2000 anos atrás, Aber wenn ich 2000 Jahre Jesus zurückschaue, Cristo lá na cruz do Calvário, hat Jesus Christus am Kreuz ele falou: Pai, está consumado. gesagt, Herr, Gott, Ali es ist Jesus vollbracht. estava gritando: Jesus sagte, Vater, es ist vollbracht. independência, Satanás. Er hat die Unabhängigkeit vom Eles não Teufel uns dependem gegeben. mais de ti. Wir sind nicht mehr Não von são dem mais Teufel abhängig. teu. Es sind, Agora são de Deus. wir sind nicht mehr vom Teufel, wir sind jetzt von Gott. Aleluia. Então que nós não tenhamos a nossa mente dividida. Also sollten wir keine gespaltene Meinung haben. Nós pertencemos a Cristo. Wir gehören E Christus. ponto final. Punkt. Aleluia. Que nós possamos caminhar Und wir sollten com weitergehen esse pensamento. mit diesem Eu Gedanken. sou teu, Senhor. Ich bin dein Herr. Faça a tua vontade. Tu deinen Willen in Me mir. leve aonde o Senhor quiser levar. Bring mich dorthin, wo du Que eu möchtest. estarei pronto. Denn ich möchte bereit sein. Não por minhas capacidades próprias, Nicht wegen meinen eigenen mas porque o Fähigkeiten, Espírito Santo sondern weil der é Heilige que nos Geist capacita. uns befähigt. Aleluia. Outro ponto, Der nächste Punkt, ingratidão. Undankbarkeit. Irmãos, ingratidão é a pior coisa do ser humano. Undankbarkeit ist das Schlimmste, was der Mensch immer tut. Eu falaria até que ingratidão chega a ser um pecado. Undankbarkeit wird fast zur Sünde. Quando Jesus, nessa passagem que eu li, In der Stelle, wo ich gelesen habe, 10 leprosos olharam para Jesus haben 10 Leprakranke zu Jesus geschaut e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. und haben gesagt, Meister, hab Erbarmen von uns. E Jesus, olhando para eles, Und Jesus schaute auf sie chegou diante deles e falou: Olha, vão e mostra-se ao sacerdote. und sagte ihnen, geht zum hohen Priester. Jesus disse isso por causa da lei. Und Jesus hat das gesagt wegen der Gebote, wegen der Que todos Gesetze. aqueles que sofriam de lepra, Denn alle ele Leprakranken, deveria chegar diante do sacerdote die sollten zum para Priester que o gehen, sacerdote pudesse examinar essa pessoa dass der Priester diese Person examinieren e konnte, dizer se untersuchen ele podia konnte ou não podia viver em sociedade novamente. und sagen konnte, ob er in der Gesellschaft Por leben isso kann. Jesus falou para ele: Vai e mostre-se ao sacerdote. Und deswegen sagte Jesus zu ihnen, geht zum Priester. E na sua caminhada, Und auf dem Weg dorthin começou a olhar para suas peles, hat der eine seine Hand angesehen, começou seine a Haut ver que as angesehen suas peles começaram a ficar limpas. und hat gesehen, dass seine Haut rein E wurde. daqueles homens, Und einer von diesen Männern entendendo que o sumo sacerdote acabava de curá-lo, hat verstanden, dass der Hohepriester ihn gerade geheilt hat. voltou para trás no seu caminho, Geht zurück seinen Weg, chegou diante de Jesus kommt vor e Jesus começou a agradecê-lo pela sua und fängt an, ihm zu danken für die Heilung. E a Bíblia fala que esse homem era um estrangeiro, um samaritano. Und die Bibel sagt, dass das ein Ausländer war, er kam aus Samarien. Porque talvez os outros 9 judeus Denn die anderen 9, vielleicht Juden, estavam mais preocupados em cumprir-se a regra, a lei. waren mehr darüber besorgt, sich um das Gesetz zu kümmern. Preciso me mostrar para o sacerdote. Ich muss mich vor dem Priester Preciso zeigen. da sua permissão para voltar para a minha vida comum. Ich brauche seine Erlaubnis, um wieder mein normales Leben zu führen. Mais entendendo que Jesus acabara de fazer na sua vida, Aber einer von ihnen hat verstanden, was Jesus in seinem Leben getan voltou hat. lá para trás Kam zurück zu e Jesus foi agradecer a Jesus. und hat sich bei ihm bedankt. Sentimento de gratidão, irmãos. Dankbarkeit. A coisa mais linda que há no ser humano. Das Schönste, was die Menschheit Quando eu haben olho kann. para o povo lá na terra do Egito, Wenn ich zurück nach Ägypten schaue, Deus livra eles de Israel. Israel wird befreit von Deus Ägypten. livra eles Deus livra Israel do Egito. Israel wird befreit von Ägypten. Deus transforma as águas do mar salgada em doce. Gott verwandelt das Salzwasser in Süßwasser. Deus abre o mar vermelho para eles passar. Gott öffnet das Rote Meer. Deus manda maná do céu para eles. Gott sendet Manna aus dem Himmel, um sie zu Faz ernähren. tantas coisas. Er tut so viele Dinge in E dieser eles Wüste. tornam a murmurar. Und sie beschweren sich wieder Quando einmal. Deus mandou o maná do céu sobre suas vidas, Als Gott den Manna gesandt hat, mandou algumas cordenizes hat er auch Raben e gesandt. falou: olha, peguem somente aquilo para hoje. Nimmt nur das für heute.
Mas eles foram lá, não, pega, tem bastante, pega, Aber- vai sobrar para a semana inteira. Aber sie haben gesammelt und gedacht, ich horte das für die ganze Woche. Ah, irmãos, pegou muito mais daquilo que precisava. Sie haben viel mehr genommen als das, was sie brauchen. Falta de confiança em Deus. Denn sie haben nicht in Gott Falta de vertraut. confiança na providência de Deus. Sie haben nicht in die Verheißung Gottes Ingratidão por geglaubt. aquilo que Deus estava fazendo. Und sie waren undankbar vor A Gott. Bíblia fala que em certo momento eles começaram a reclamar. Und zu bestimmten Momenten haben sie angefangen, sich zu beschweren. Chegaram diante de Moisés Sie waren vor e Moses começaram a reclamar para Moisés. und sagten zu Moses, Olha, Moisés, no Egito nós tínhamos peixe. Moses, in Ägypten hatten wir Fische, No Egito nós tínhamos carne. wir hatten Fleisch, No Egito nós tínhamos pão. wir hatten Brot. E você trouxe-nos aqui para passar fome. Und du hast uns hierher gebracht, dass wir hungern. Sendo que todo dia Deus estava mandando a providência. Obwohl Gott sie jeden Tag Ingratidão, genährt hat. irmãos. Undankbarkeit. Ingratidão. Undankbarkeit. Mas eu olho para essa reclamação deles, eu vejo um outro ponto aqui também. Aber ich sehe diese Undankbarkeit und sehe einen weiteren Punkt Quando o dadurch. povo estava saindo do Egito, Als das Volk Ägypten verlassen hat, a Bíblia fala que uma mistura de gente foi com eles também. sagt die Bibel, dass verschiedene Personen mit ihnen mitgegangen sind. Mas a liberdade era para o povo de Israel. Aber die Freiheit war nur für das Volk E Israels. aquele povo, a Bíblia fala que esse povo começou a reclamar. Und die Bibel sagt, dass dieses Volk angefangen hat, sich zu beschweren. Porque a Bíblia vem falar o seguinte, o vulgo que estava no meio deles, ou seja, o estrangeiro que estava entre eles, começou a reclamar. Denn die Bibel sagt, dass diese Fremden, die unter ihnen waren, angefangen haben, sich zu beschweren. E a Bíblia fala que os israelitas começaram a chorar de ouvir essas reclamações e começaram a murmurar também. Und die Bibel sagt auch, dass die Israeliten diese Beschwerden sich nicht mehr hören konnten und haben selber angefangen, sich zu Foi beschweren. inflamado por aqueles estrangeiros que saíram junto com eles. Sie haben dieses Feuer entflammt in dieser Beschwerde. E muitas das vezes nós reclamamos de certas coisas que acontecem na nossa vida Und oftmals beschweren wir uns über Dinge, die in unserem Leben geschehen, porque damos ouvidos ao estrangeiro. weil wir einem Fremden zuhören. Damos ouvidos para aqueles que não estão nos caminhos do Senhor. Weil wir denen zuhören, die nicht in den Wegen des Herrn Começamos a sind. murmurar também. Und fangen auch an, uns zu Agora há beschweren. pouco eu estava conversando com o irmão Antônio. Vor kurzem habe ich mit Bruder Antonio gesprochen. Existem aqueles que estão na igreja que são cristãos Es gibt die, die in der Gemeinde sind, die Christen sind. e existe aqueles que estão na igreja que são simpatizantes. Und es gibt welche, die sind in der Gemeinde, die sind nur Fans. E muitas das vezes nós damos ouvidos para o simpatizante Und manchmal hören wir lieber den Fans e zu murmuramos do nosso pastor. und beschweren uns über E unseren Pastor. murmuramos dos nossos músicos. Und wir beschweren uns über unsere E Musiker murmuramos da igreja. und beschweren uns über die Tantas Gemeinde. outras coisas. Von so vielen Dingen. E esquecemos-se daquilo que Deus fez para nossa Und vida. vergessen das, was Gott in unserem Leben getan hat. Mas se você está aqui nessa manhã como um simpatizante da igreja, Aber wenn du heute hier als Fan eu tenho uma bist, boa notícia para você. dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Quando o povo estava, quando esse vulgo, esse estrangeiro estava saindo com os israelitas, Als diese Fremden mit den Israeliten gegangen sind, Deus falou para Moisés que eles deveriam celebrar a Páscoa. hat Gott zu Moses gesagt, ihr sollt das Passafest feiern. Daí Moisés falou, mas e aquele, Senhor, que saiu junto com a gente também, que são incircuncisos? Und die aber mit uns mitgekommen sind, die nicht beschnitten sind. Deus fala para Moisés, Moisés, aquele que se circuncidar também pode celebrar junto com vocês. Und und Gott sagte zu Moses, der sich beschneiden lässt, der kann Então, auch se você mitfeiern. está aqui nessa manhã como simpatizante Wenn da du igreja, also heute nur als Fan eu lhe hier convido bist, para também fazer parte do corpo de dann lade ich Cristo. dich ein, auch Teil E des celebrar Körpers der junto Gemeinde zu sein, conosco des essa Körper alegria. Christus. Und dass du mit uns diese Feier E feierst. servir a Deus verdadeiramente. Gott in Freude zu dienen. Aleluia. Não que sejamos melhores, Nicht, weil wir besser mas que sind, somos dependentes de Jesus aber weil wir todos abhängig os dias da sind nossa vida. von Jesus an jedem Tag in unserem Leben. Cremos que tudo aquilo que acontece sobre a nossa vida, Und wir glauben, dass alles, das in unserem Leben e geschieht tudo aquilo que nós temos, und all das, was wir haben, é permissão de Deus sobre nós. zugelassen wird durch Gott in Halleluja. unserem Leben. Outro sentimento, Ein weiterer Gedanke, para nós encerrarmos nessa manhã, und dass wir auch zum Ende kommen an diesem Morgen. que é difícil de suportar, irmão. Es ist schwierig, das Também é auszuhalten. outro pecado, Und eine andere Sünde, a inveja. das Beneiden. Inveja, irmão. Das Beneiden. Isso é uma coisa muito perigosa, Dieser Neid ist sehr gefährlich. que nós devemos nos policiar dia a dia, Und wir sollten das in uns selbst kontrollieren, jeden Tag. para que essas coisas não entrem no nosso coração. Dass das nicht in unseren Herzen kommt. Às vezes
Sentimos inveja do vizinho. Manchmal sind wir neidisch auf unsere Nachbarn. Oh, o vizinho tem um carro melhor. Der Nachbar hat ein gutes O Auto. vizinho tem uma vida melhor. Der Nachbar hat ein E gutes nem Leben. serve a Jesus. Und er dient nicht mal Gott. Mas a Bíblia fala que ele prospera para sua própria condenação. Aber die Bibel sagt, dass er seine Reichtümer zur eigenen Verurteilung Assim como aufnimmt. Deus manda prosperidade, So wie Gott sagt, dass wir Reichtümer bekommen, Satanás também traz prosperidade para as gibt auch der Teufel Reichtümer an seine Diener. Então, por isso que devemos tomar muito cuidado. Also müssen wir vorsichtig sein. Não deixa a inveja tomar conta do seu coração, não. Lasst also den Neid nicht dein Herz erfüllen. Isso não provém de Deus. Das kommt nicht von Gott. 1 Samuel 18:29 fala que Saul se tornou inimigo de Davi porque tinha inveja do que Deus fazia sobre sua vida. Und 1. Samuel 16,29 sagt, dass Saul ein Freund von David wurde, weil er David beneidet hat. E dos pontos da Bíblia que mostra uma inveja muito grande. Und eines der Punkte der Bibel, wo Neid wirklich zeigt, Gênesis 31, ist in versículo 1. 1. Mose 31,1. Fala que os filhos de Labão tinham inveja de Jacó por causa da sua riqueza. Spricht, dass die Söhne Labans die Kinder von Jakob beneideten wegen seiner Reichtümer. Mas quando Deus está na vida do ser humano, Aber wenn Gott in unserem Mittelpunkt Deus ist, abençoa dann segnet er em es todas auch. as áreas, Alle unsere Bereiche. espiritual, Geistig, financeira, finanziell, secular, in all unseren tudo Deus tem beruflichen derramado Dingen. as suas bênçãos. Der Herr gibt dir seine Segen. Mas às vezes as coisas não acontecem na nossa vida como nós queríamos. Aber oftmals geschehen die Dinge in unserem Leben nicht so, wie wir es E wollten. talvez a nossa primeira tendência Und unsere erste Tendenz é colocar a culpa em Deus. ist, Gott dafür zu beschuldigen. Oh, Senhor, eu te sirvo. Herr, ich diene dir doch. Eu faço tantas coisas Ich tue so viele Dinge e nada acontece. und nichts geschieht. O que o Senhor tem contra mim? Was hast du gegen mich, Herr? Irmãos, Deus não tem Geschwister. nada contra você. Gott hat nichts gegen É dich. porque Deus sabe que se Ele fizer certas coisas sobre a sua vida, Aber Gott weiß, wenn er bestimmte Dinge in você deinem Leben deixará zulässt, de servir a Ele. dann hörst du auf, ihm zu dienen. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Der Apostel Paulus hatte eine Wunde in seinem Toda a Haut. igreja de Coríntios também sabia desse espinho da carne. Auch die dele. ganze Gemeinde in Korinther wusste Paulo das. falou que orou ao Senhor várias vezes Und Paulus erzählt, dass er mehrmals para que gebetet hat, afastasse esse espinho sobre sua carne. dass diese Wunde weg ist. E a Bíblia fala que Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Und die Bibel sagt, dass Gott ihm sagte, meine Gnade reicht dir A aus. melhor coisa que nós podemos ter sobre nossa vida Und das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben é a sollten, graça de Deus. ist die Gnade Gottes. Quantas pessoas talvez olham para mim e para você Wie viele Leute schauen mich an, schauen dich e an queria ter a felicidade que nós temos. und wir hätten gern die Freude, die wir Só haben. pouquinho de felicidade seria suficiente. Nur ein bisschen Freude würde ihnen schon ausreichen. No Brasil, a minha família é muito grande In Brasilien ist meine Familie sehr groß e tem uma tia muito rica, und ich habe eine sehr reiche Tante. marido agricultor, Der Mann ist Landwirt fornece farinha de mandioca para boa parte do mundo. und er macht Mehl für viele, viele Länder auf der Welt. Dia ela ligou para minha mãe Und er hat meine Mutter eines Tages e angerufen falou, Lúcia, und sagte, Lucia, ora por minha família. bete für meine Familie. Ora muito por minha família. Bete viel für meine Familie. O meu neto olha todo dia na janela do seu apartamento. Mein Enkel schaut jeden Tag aus seinem Apartment raus, aus E dem fala Fenster. que vê homem ali com um cavalo chamando ele para pular para fora. Und er sagt, er sieht einen Mann auf einem Pferd, der sagt, dass er rausspringen Tem soll. muito dinheiro, Sie haben viel Geld. muito rico no Brasil, Sie sind sehr reich in mas não Brasilien, tem uma felicidade. aber sie haben keine Não Freude. tem essa felicidade que eu e você temos o privilégio de ter. Sie haben nicht diese Freude, wie wir Que haben nós als Privileg. possamos adorar o Senhor na sua essência, Dass wir den Herrn loben können in seiner Essenz. louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre nossa Dass wir den vida. Herrn loben können für all das, was er in unserem Leben Talvez não tut. temos uma vida tão próspera nessa terra, Vielleicht haben wir nicht ein Leben voller Reichtum, mas a maior prosperidade mora em nosso coração. aber der größte Reichtum lebt in Aleluia, a unserem Herzen. certeza de que um dia iremos morar com o nosso Senhor lá na glória. Das Wissen, dass wir eines Tages mit dem A Herrn in Bíblia der fala que o Herrlichkeit leben mundo werden. passa,
Und die Bibel sagt, die Welt e vergeht as suas concupiscências, und all ihre Taten. mas aquele que faz a vontade do Senhor Aber der den Willen des Herrn tut, permanece para sempre. wird für ewig bleiben. O Pedro, certa feita, chegou diante de Jesus, Und Petrus kam vor Jesus falou: Jesus, nós deixamos tudo para te servir. und sagte, wir lassen alles, dich zu O que dienen. nós vamos ganhar? Was werden wir dafür bekommen? Jesus fala: Pedro, Und Jesus sagt, vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa terra. ihr werdet 100-mal mehr hier auf der Erde E bekommen. por fim a vida Und am eterna. Ende das ewige Olha, Leben. Pedro, a vida eterna é algo melhor que você pode ter na sua vida. Das ewige Leben ist das Wichtigste, was Você du pode dein Leben ganhar haben kannst. tudo aqui nesse mundo. Du kannst hier alles auf Ser der Welt muito haben. próspero. Du kannst Ter reich muitas sein. coisas. Du kannst viele Dinge haben Morrer sem Cristo. und ohne Christus sterben. Do que adiantou? Was hat es dir gebracht? Do que vale? Was bringt es dir? Não vale de nada. Das bringt dir gar nichts. Mas se você não tiver nada nesse mundo, Aber wenn du nichts auf dieser Welt hast, uma vida sofrida, ein Leidenleben, trabalho pesado, ein schwieriges Leben, doenças cometidas no corpo, Krankheiten, tantas outras coisas, so viele Dinge. mas você ter a certeza Aber wenn du die de Sicherheit que hast, dia você vai morar com Cristo lá na glória, eines Tages mit dem Himmel você é o mais bist feliz homem desse du der mundo. glücklichste Mensch. auf Isso dieser sim Welt. é felicidade. Das ist Freude. Isso sim é gratidão. Das ist Dankbarkeit. Porque Deus tem coisas grandes preparadas sobre Denn nós. der Herr hat große Dinge für uns vorbereitet. Às vezes nós olhamos que tantas coisas poderiam ter acontecido Manchmal sehen wir und denken, so viele Dinge könnten geschehen. e nada aconteceu como nós queríamos. Und nichts ist so geschehen, wie wir es wollten. Mas eu olho para a Bíblia, Aber ich schaue auf die Bibel eu vejo o seguinte: und ich sehe Folgendes. Deus escolheu Moisés para libertar o povo, Gott hat Moses auserwählt, das Volk zu befreien. mas foi Josué que Deus permitiu entrar na terra prometida. Aber nur Josua ist in dem verheißenen Land eingekommen. Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva. Petrus war der erste Pastor der ersten Gemeinde. Paulo foi um grande missionário dos gentios. Paulus war einer der größten Missionare. Mas foi para João na ilha de Patmos que Jesus revelou tudo aquilo que haveria de acontecer. Aber Johannes hat alles offenbart bekommen von Jesus. A gente tem que olhar as coisas de maneira diferente. Wir müssen auf eine andere Sichtweise die Dinge A betrachten. gente tem que olhar tudo sempre o outro lado da moeda. Wir müssen die beide Seiten der Münze sehen. Talvez você está sofrendo tanto aqui, Vielleicht leidest du so sehr hier. mas aquilo que o Senhor preparou para você é algo maior. Aber das, was der Herr für dich vorbereitet hat, ist noch viel Que größer. nós possamos servir a Deus com o nosso coração. Dass wir dem Herrn aus ganzem Herzen dienen Que a können. nossa entrega a Cristo seja por amor. Dass unsere Hingabe an Christus durch Liebe Certa ist. feita uma missionária disse: Eines Tages hat eine Missionarin gesagt, Senhor, se eu te servir, Herr, porque wenn ich, quero ser curada, Herr, wenn ich dir diene, weil ich geheilt werden que eu möchte, morra com a minha doença. dann soll ich an meiner Krankheit sterben. Senhor, se eu te servir, porque eu quero ver a minha família te servindo, Wenn ich dir diene, um meine Familie dir dienen zu sehen, que a minha família morra perdida. dann soll meine Familie verloren sterben. Senhor, se eu te servir, Wenn ich dir diene, porque eu tenho medo de ir para o inferno, weil ich Angst habe, in die Hölle zu kommen, que eu possa morar no inferno. dann soll ich in der Hölle leben. Mas se eu te servir, Aber wenn ich dir diene, porque eu te amo, weil ich dich pelo liebe, sacrifício que o Senhor fez, für die por Opfergabe, tudo die du aquilo uns que o Senhor tem gegeben feito hast, na nossa vida, für alles, was du in unserem pela Leben getan gratidão do nosso hast, für coração, die Dankbarkeit in unserem que eu Herzen, possa viver todos os meus dann dias soll ich alle meine na tua Tage presença in deiner e Gegenwart por leben. fim gozar a vida Und am eterna. Ende in dem ewigen Aleluia, que o nosso serviço, dass unser que o Dienst, nosso amor a Deus dass unsere Liebe an pode ser Gott muito maior viel größer sein do kann. que tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Für all das, was er für uns getan hat. Que nosso serviço, Dass unser Dienst, que o nosso amor a Deus dass unsere Liebe an Gott seja pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. durch seine Aufopferung am Kreuz Porque a Bíblia ist. fala que Da die Bibel sagt, antes de eu amá-lo, bevor ich ihn geliebt habe, Ele já me amava. hat er mich bereits geliebt. Antes de eu nascer, Bevor ich geboren Ele bin, já me conhecia. kannte mich Gott schon. Ainda antes que houvesse esse dia, Noch bevor der heutige Tag war, Ele já saberia onde eu e você estaria. wusste er schon, wo wir sein E werden. a única coisa que Ele quer de nós Und das Einzige, was er von uns möchte, é essa gratidão voluntária, ist diese Dankbarkeit, o amor voluntário, diese uma freiwillige servidão Liebe, voluntária.
dass wir dienen. Deus não nos mit obriga a Freiwilligkeit. nada. Gott zwingt uns zu nichts. A nada. Zu nichts. Ele quer ver a nossa reação. Möchte unsere Reaktion sehen. É isso que Deus quer. Das möchte Gott. Que nós possamos merecer, irmãos, Dass wir uns das verdienen können, morar no céu in dem Himmel zu wohnen, por amar a Cristo. weil wir Christus lieben. Amém? Amen. Que Deus abençoe os irmãos em nome Gott de segne Jesus. euch im Namen Jesus.